مرحبا بكم. نعاود نذكركم معنا فاتن تليسي براند مانجر شي بورش. اليوم باش نحكيو على لا فواتور الكتريك في تونس. اليوم نعرفوا في العالم فما ترانزيسيون انرجيتيك اللي خلت فما ايفولوشن في الاوتوموبيل، واليوم لا فواتور الكتريك هي توندونس، سيارات كهربائيه على خاطرها صديقه للبيئه وليزيميسيون دو ديوكسيد دو كربون CO2 اقل. خلينا نبداو نفسروا المستمعين شويه شنو هي لا فواتور الكتريك، كيفاش تتشارجا. Alors, merci de me recevoir. Donc, je me présente, Faten Telissi, je suis brand manager Porsche, mais je suis également la chef de projet voiture électrique chez Naql Automobile. Donc, pourquoi c'est moi? Les marques premium à se développer, donc on est très en avance. Porsche بدات Audi قاعدة تتبع, Porsche مع Taycan, Audi بالليترون. Et bien sûr, là c'est tout de suite, hein. D'ici la fin de l'année, je me dis une Taycan très facilement. Les autres marques le groupe, bien sûr, elles vont suivre à horizon 2021, 2022, donc Volkswagen, etc. C'est alors pour revenir à la voiture électrique. Je trouve la voiture électrique. C'est plus la voiture conventionnelle, l'essence ou le diesel, voilà. Donc c'est une batterie, la batterie lithium, elle fonctionne, elle doit se recharger. On نحكيو على la voiture 100% électrique. 100% électrique, c'est pas de l'hybride. L'hybride on l'a introduit déjà il y a 2 ans en Arna, بالكاين entre autres. الكاين على خاطر الموديل هو اللي يخرج أكثر عنا chez Porsche. Donc et c'est un modèle qui fonctionne très bien. Alors, il a eu beaucoup de succès. Ramené où le Bern a autant de Cayenne hybride que de Cayenne normal, on va dire. D'ailleurs, les clients qui jouent le showroom, qui chauffent l'hybride, ils sont très sensibles et ils préfèrent acheter l'hybride. Ce n'est pas étonnant de la part du Tunisien, mais il est très sensible. Et à l'aide on veut développer. L'État doit saisir cette opportunité. Donc, il y a une sensibilité du consommateur tunisien à l'hybride. Ou Tawamesha vers l'électrique, et on doit être l'un des leaders du marché, du marché maghrébin. Hein. On doit être l'un des pionniers. On doit vraiment saisir cette opportunité. Et la voiture électrique, qu'est-ce que tu charges? Tu charges avec le borne de recharge. Donc, électrique, ça m'a il va y avoir une installation d'une borne de recharge déjà fidaro. هذيك تتباع مع الكهرباء. يعني البريز هذوكم ستاندار. البريز سي ان بريز سبيسيال كيف ستاندار مش فوالا هذاك هو اللي لازم نفسروه. البريز تاع الكهرباء الستاندار معناتها اي بورن دو ريشارج انستالي دون نقولوا ليتا chose qui n'existe pas à Tawa. Il n'y a pas d'infrastructure de borne de recharge chez le bled. À Maken, il y a une incitation, il y a une politique qui va dans ce sens et c'est en cours. Il y a une task force Tawa qui a été mise en place entre la NME, la chambre de concessionnaires dont le président est Ibrahim Debesh, notre PDG aussi, est en train de faire beaucoup de lobbying pour pousser l'État et pour aller dans ce sens. Donc, il y a, entre autres, l'un des points, c'est l'infrastructure des bornes de recharge. Ou des bornes de recharge qui met les stations d'essence, c'est universel. C'est les bornes de recharge universelles. Qui m'a fait le pompe à essence. S'il y a des modèles, c'est un jour adaptateur. Exactement. Il n'y aura pas de blocage. C'est vraiment pour faciliter à tout le monde l'accès à ce type de véhicule. D'accord. Mais la voiture électrique, la voiture propre. Bon, mais plutôt بشروط باش تكون la voiture propre خاطر فيها باتري اللي فيها ليثيوم وفيها دي ميتو اللي هما مخطرين على البيئه وعلى صحه الانسان زاده ولازمها ريسيكلاج لازمها تريتمون سبيسيال. اسكو عندنا شكون سبيسياليزي في تونس للحكايه هذه ولا لا؟ D'ailleurs merci Mila, tu me permets de rebondir sur ce point. C'est le deuxième point qu'il faudrait qu'on développe au niveau étatique, c'est une incitation aux investisseurs, etc., pour qu'il y ait des sociétés qui recyclent les batteries lithium. في les prérequis تاع الكونستركتور اللي قالوا لنا باش تجيبوا كهرباء au niveau premium راهو il y a beaucoup d'exigences. قالوا لنا les hommes comme vous construisez, et c'est normal, hein, les hommes comme vous construisez une zone de quarantaine pour les batteries défectueuses. Les batteries défectueuses. توا نحنا باهي batteries défectueuses باش نبدلوها ونحطوها dans des box كيما يحبوهما, dans des endroits à l'abri. من بعد شكون باش يتلهي بها, شكون qui va la réexporter,
هذيك هي لو بوين دو يا دي سوسيتي لبرا نجموا نتعاملوا معاهم هما يسون بري باش يجيو لتونس و يري اكسبورت على خاطر كيف لو ري اكسبورت في الطياره ولا باتو الطياره امبوسيبل سي دو ليثيوم لازم باتو donc هذوكم ان شاء الله très bientôt il y a une incitation توا rien n'empêche الشركات التوانسه اللي qui produisent des batteries tout court à se développer sur ce créneau. C'est un créneau, j'appelle d'ailleurs les sociétés qui produisent ou qui font du recyclage à aller dans ce sens على خاطر le marché est là et pour tout de suite. احنا كيما قلت لزميلك tout à l'heure الكهرباء نجموا نجيبوها tout de suite. Maintenant اما فما برشا دي اوبستاكل وي فما توا البلدان البرا المصنعه كل تعمل في مجهودات كبيره معناتها باش تطور المارشي دو لا فواتور الكتريك وفما حتى اللي حدوا العام اللي ما عادش باش يبيعوا فيه لي موتور تيرميك معناتها سي سي فيني فهمت. وفي تونس عندنا برشا دي فران اللي هما مثلا لانفراستركتور دو ريشيرش وحاجه اخرى مهمه زاده ياسر اللي هي ما عندناش نظام جبائي واضح خاص بالسيارات الكهربائيه. اكزاكتومون. وين وصلتوا في الحكايه هذه؟ في الحكايه هذه دونك تاكساسيون alors pour les voitures déjà l'hybride نجم نحكي لك على l'hybride bénéficie de 30% d'abattement sur le droit à la consommation. مثلا كايان نجم نحكي لك على الكراهب اللي نبيع فيهم انا كاين نخلصوا عليهم 84% de droit à la consommation. ما نحكيش على TVA وما نحكيش على juste droit à la consommation. كاين hybride نحي لها 30% على droit à la consommation et donc ça nous fait 58,8%. C'est un avantage quand même. C'est un avantage très important. هي على خاطر الكهرباء hybride à la base أغلى من الكهرباء نورمال. donc في البلدان كيما فرنسا في أوروبا مثلا ما عندهمش droit à la consommation عندهم juste TVA. كان باش تشري كاين hybride باش تشريها 30% أغلى من الكاين نورمال. أما نحنا بال 30% moins on retombe sur les mêmes prix. كاين نورمال وكاين hybride presque فرتسو. ce qui fait que باش تشري كهرباء أغلى أما فرتسو من كهرباء thermique. Alors, pour tout ce qui est 100% électrique, les voitures qui ne sont pas d'origine 100% électrique, mais l'Union européenne paye 30% de droit à la consommation. C'est un certain avantage, un avantage certain, on va dire. Les 100% électriques d'origine CE devraient payer, je dis devraient, je parle des autres origines non Union européenne, il y a une marque في تونس اللي جابت كهرباء وخلصت عليها 30%. Les autres origines Union européenne, Inch'Allah, on sera les premiers. On travaille depuis quelques années déjà à le projet électrique ou Inch'Allah, nous l'oulanine fait l'origine Union européenne. On devrait payer 0%. Ça, c'est une excellente nouvelle. 0% de droit à la consommation. Allez, on devrait. On devrait, les règles d'application, les décrets d'application n'ont pas encore été définis. Et donc, المعلومة منين نتاع 0%؟ 0% من l'État. l'ANME زاده من التاسك فورس اللي قاعدين يخدموا. Donc de l'État. D'ailleurs, je devrais rencontrer la direction générale des douanes, Inch'Allah, Jem'a Jaya, et je devrais avoir plus d'éléments en ce sens. Et كان مازالوا ما عملوش on est en train de pousser justement pour qu'il y ait ça. نحن l'objectif نتاعنا من هنا لاخر العام نجيبوا كهرباء. تايكان. اللي هي تايكان. زيد تحكي لنا شويه على التايكان. Alors le Taycan c'est notre petit bijou. Taycan c'est la première voiture premium 100% électrique de Porsche. تعرفوا اللي Porsche ما عادش تعمل ديزل. Et donc, du coup, elle a investi depuis quelques années Tawa dans le 100% électrique. Elle a investi énormément. D'ailleurs, elle a créé une unité de production en Allemagne spécialement pour la Taycan. عملتنا une estimation de نجم نحكي لكم فيش حاجتك انت في الاوتونومي كي نشارجيو الكهرباء قداش داكور عطينا دي ديتاي هكا شويه باش يعرفوا على شنو نحكيو. باهي لا تايكان en fait qui عندها elle a été homologuée pour avoir une autonomie d'environ 450 le Taycan turbo 450 km. كي انت تعرف اللي بين مثلا تبرقه وجربه ثم un peu moins de 700 km. Voilà, نجمو نمشيو للقبل جربه شو كانوا si on démarre de تبرقه لازمنا une borne de recharge قبل جربه déjà du moins. Qu'est-ce qu'elle a
سومها ابوبري قداش باش يكون؟ سومها انا عملت الاسوام en euros avec les 58,8%. Moi, 0% de taxation. Taycan, c'est vraiment premium. Acteur 1911 ou acteur, on ne parle pas de la même catégorie que Cayenne ou Macan, etc. D'accord. Mais c'est pas optimiste. Non, allez, c'est pas optimiste. Pas optimiste, il y a à la 58,8. À la 58,8. Mais les nahioua, justement, c'est optimiste. لا بالعكس نورمالمون خايفه من الدوله انت لا pas du tout معناها فما امل كبير باش تكون 0%. وي لا مش امل سي 0%. سي 0%. المعلومه تاع 0% جاتني بعد ما حسبت quand on avait communiqué qui Porsche avait communiqué وقتها من الاول في تونس 0% n'existait pas c'est pour ça donc Taycan 4S c'est pas les trois modèles اللي خرجوا الاولانيين هما Taycan 4S Taycan Turbo Taycan Turbo S le Taycan اللي يقولوا basique entre guillemets باش يخرج en septembre. Il sera disponible. Il est disponible à la commande maintenant et les premières productions, ça va être en septembre. Donc, elles vont être beaucoup moins chères. Et on a les versions vraiment très très chères. Est-ce que et c'est aux alentours de 100. À peu près les 50%, ça va être dans les 130 000 euros. 130 000 euros. Exactement. فما حاجة أخرى جست حبيت نحكي عليها قبل ما نكملوا اللي هي التوا التونسي مازال ما عندوش اللي ثقافة متاع لا فواتور إلكتريك. يظهر لي لازم فما نعملوا حملة توعوية ونعرفوا ونوصلوا للتونسي باش يفهم أكثر شنو معناها سيارة كهربائية. Oui, bien sûr. Il faut faire plus de lobbying pour ça. Ou qui m'a dit que notre PDG fait beaucoup de choses. C'est Ibrahim Debech qui est aussi sous sa casquette président de la Chambre des concessionnaires. Donc il y a ديما يحكي مع الدولة وديما يحكي مع la direction générale des douanes et surtout avec le nouveau directeur de la NME. قاعدين يعملوا برشا ça va dans le bon sens dans le développement là en ce moment. ميرسي فاتن. تحب تزيد تكمل تقول حاجه اخرى؟ نو سافا سي بون. ميرسي فاتن خاطر وصلنا هكا لاخر اوتو راديو. ميرسي سليم. ميرسي علي تحب تقول حاجه؟ جست كلمه ختام فيسا ميرسي على خاطر كانت موجوده اوتو راديو سنه. ان شاء الله نرجعوا العام الجاي ان شاء الله. ميرسي اللي كنتي علي. ميرسي الناس كل اللي تبعتونا عام كامل. ان شاء الله تلقاونا عام الجاي في السيزون الجديده. ميرسي دوز ميرسي كنزه. ميرسي فاتن. ميرسي ميلا. عايشك بون جورني. بسلامه.